ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଜି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଭୋଜି କରିବାକୁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, ଭୋଜି କେଉଁଠି ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିଜେଡି ଜିନ୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା କିଛି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ହେବ। ଆମକୁ ସେଠାକୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। आलोचना को अधिक से विषय निजे करछंती जदि कि आशंकित होउछंती से माने निजे कहछंती जे नहीं आमे बीजेडी जिंदाबाद एवं भोजी पिकनिक एटा टाइम विंटर तेणु सब से माने के बसिले से माने के किछि कहछंती तेणु आमे एथरे आलोचना को अधिक से विषय नबा उचित पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस पॉलिटिकल आलोचना कि गोटे सांगठनिक आलोचना कि अन्य कौन आलोचना सेटा शंख भवन हम किंतु पिकनिक जो नरी अच्छी जर अच्छी किए कले से कौन अच्छे।